Hello everyone, I am Munmusha from Bong Ethnic. Welcome to our new video. Now we are showing a beautiful chikankari kurta. It's chikankari kurta, all over chikankari work, fabric is rayon. It's very comfortable and very handsome look to give you. It's available for wholesale and retail also. For booking, please WhatsApp or call. Our number is 9874184807. Thank you. হ্যালো সবাইকে, বং এথনিকের নতুন একটি ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। নিয়ে এসেছি দারুণ সুন্দর অল ওভার চিকনকারি কাজ করা কুর্তা বা পাঞ্জাবি। ছেলেদের জন্য আনবো না কোনো স্পেশাল কালেকশন, এও হয় নাকি? তাই নিয়ে এসেছি স্পেশাল চিকনকারি ওয়ার্ক কুর্তা, যেটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ হোলসেল এবং রিটেল দুটোতেই। বুক করার জন্য এক্ষুনি হোয়াটসঅ্যাপ করো বা ফোন করো আমাদেরকে। আমাদের নম্বর 9874184807। थैंक यू। नमस्ते, बॉन्ग एथनिक की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। ले आई हूँ बहुत सुंदर सा ऑल ओवर वर्क किया हुआ चिकनकारी कुर्ता, जो आपको देगा एक ब्यूटीफुल सा हैंडसम लुक। ये आपको मिल सकता है होलसेल में और रिटेल में भी। बुक करने के लिए अब भी व्हाट्सएप कीजिए, नहीं तो कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 9874184807। नेशनल और इंटरनेशनल शिपमेंट अवेलेबल है। अभी कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, बुक कीजिए अभी के अभी। थैंक यू।